tungkol may sakadakan. Sagana na kami magkaniapo, kan na kami tiragsak tapno, dagiti sasauyo kat ragsakan ni nga tanggapon kat may mula man iti puso kong gantong galbay sakadakan. Help us grow spiritually and in our knowledge and understanding of you. Forgive us, Lord, kadagiti kinarubit ni, kat amin dagitin kami nawadan pakasi pagyamanan, in Jesus' name. Let's sing. May salaan nga kanta. Okay. Sige. Let's sing, I Will Serve Thee. Dagiti dadaan nga kanta ng chorus iso na one stanza lang and then the chorus na. Kabisado? Mabay. All together now. I will serve thee because I love thee. You have given life to me. I was nothing before you found me. You have given life to me. Heartaches, broken pieces, ruined lives are why you died on Calvary. Your touch is what I long for. You have given life to me. I will serve thee because I love thee. You have given life to me. I was nothing before you found me. You have given life to me. Heartaches, broken pieces, ruined lives are why you died on Calvary. Your touch is what I long for. You have given life to me. Jay, maudi nga chorus tayo, kakapsan. The final chorus. Ayun. As the deer, yeah, as the deer. Kaya nga chorus yan yan. As the deer panted forth. Kastoy tay kuma nga mauwaw kini Apo Dios. Before I preach, daytoy iti akmang awit, faithfully trusting in the sovereign ways of God. All together now. As the deer panted for the waters of my soul, and after thee, you alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. You alone bless my spirit here. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. I want you more than gold or silver, only you can satisfy.
worship to you alone. Bless my spirit give. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You're my friend and you are my brother, even though you are a king. I love you more than any other, so much more than anything. You are my strength, my shield. To you alone, bless my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Daytoy lesson kayo nagtabigat kakapsa. Awan ti pagnaan ti naisalakan nga haan nga makibiyang ti Apo. Tandaanan nyo na. God, our God is always sovereign. Romans chapter 8. Romans chapter 8, verse 28. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Amin kanu nga banag, agtitimpuyok na nga pagsiyaatan, iti amin nga agay-ayat kinapo Diyos. Sino ti agay-ayat kinapo Diyos? The same. We love Him because He first loved us. Mapantayo ti 37 ken 38. Nay, in all these things, we are more than conquerors through Him that loved us. Nga ti meaning na jay all things. Verse 35. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? As it is written, we are killed all the day long. We are accounted as sheep for the slaughter. Nay, in all these things, we are more than conquerors through Him that loved us. Kikidatay 38, begin. For I am persuaded that neither death nor life, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature, from the love of God, kasta na tay kayat iti Apo. Ngam iti daw-dawatan na kanya tayo. Dapat faithful tayo nga agtaltalan iti sovereign ways of God. No inbagatay nga sovereign, ti meaning na haantay man maawatan na nga tulad ka ni Apo Diyos. Kakayot example before kay tugaw. Ni Pharaoh, king of Egypt, kunana no iti maiyanak ket lalaki, alaen nyo, ibarsak yo ayan ti karayan. Patayin nyo jay ubing nga lalaki, nga maiyanak. Pharaoh wanted to kill all the male children nga maiyanak. But God in His sovereignty, inusar na jay karayan. Nga usaran ni Paraon nga pangpatay ni uping. Inusar ni Apo Diyos jay karayan. Tapno ijay nga rumuan ni Moses. Naawatan nyo, kakapsat. No anya ti instrumento ni Satanas nga pangpatay, kaya nga usaran ti Apo nga pagsiyaatan tayo. Malagip yun ni Moses. Iti simango kini Pharaoh. Thus saith the Lord, let my people go, that they may serve me.
Kunana ni Pharaoh, who is your God that I should obey his voice and let Israel go? Haan ko papanawan ita. Gaputa kayat mo isuda nga papanawan. Parigatek isuda. Haanak mangted, iti kaya garanya, dayami. I will not give straw to make bricks. Kas to iti meaning na. Haanak nga mangted, isemento nga agaramit kay lagta ti hollow blocks. Daya hollow blocks siya awan semento naman. Kula na ni Pharaoh, awan ti makisayan nga bilang ti aramid siya. No mano ti bilang na iti mangmangtedak iti straw, ang straw nga plastic, root, dayami, diya ka mo garami. Dayami, taiso ti pangpatibker di ay. Awan dapat makisayan. Ay, nagsasangit na amin. Nasabat na ni Moses kini Aaron ng pidot na tipato. Sikatin ang parigat kada kami. Nagsagit ni Moses. Kuna na ako, simuro takbot di inbagam. Kapingay nga rinmigat di sitwasyon da. Kuna na ni Apo Diyos. Diyay panagsaan gayam ni Pharaoh. Usaran ni Apo Diyos. Tapnutik pasenan ni Pharaoh. Diyay haan na panangited, ti karami kada kayo, itan nga rugi, nga haan kayo nga agtrabaho para kanya na. Nakakita ka, diyay problema, iso inusar ti Apo, tapno agbalaygi ti Israel. That is how great sovereign God is. So no adaman talken tayo, we faithfully trust in the sovereign ways of our God. Masursuron ti karara, agsangit, haan mo man maawatan, ti importante, amom nga nabili ti Diyos mo. Good morning, kakapsat. Pabalintay nagtugaw. Kunana iti verse 37, 38. For I am persuaded, the meaning ti persuaded, mamati ak kunana. Sa Tagalog, ako'y naniniwalang lubos that neither death, the meaning ti death, patay in impyerno. That neither death nor life, the meaning na dyan piyag mo nga agdama. The meaning ti angels and principalities. Tituktukuyin na dakes nga anghel, wenno dagiti nangangato nga tattao. Panakatay, biyag nga agtama, demonyo man, wenno agturay nga nangangato. Ti meaning ti powers, dagiti dakes nga espiritu nga agbaspas sa tigaraw tayo. Evil spirits that have power over men. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, ti kondisyon ti agdama nga biyag mo, nabanlog ka kadin. Kuna na ti may isa nga kapsat tayo, nabanlog akong pasto. Nagputungak pa yan. J-word na nga, nabanlog akong pastor. Naburak jay pusok ka. Agkut-kuti ka nga wan ar-aramida. Makabanlog ka talaga diyan. Ngantiin pa ka, nga madanagan balasan ko, adamod Diyos kayo. Agsangit na kanya na, iturong na di sitwasyon ka. Condition of the present life. And then, things to come, jay pagbubungan tayo nga future, amin dayta, na nga to, i Diyos tayo. And all God's people say, haan na tayo nga abakan na kita. So nga ni Paul, kumbinsido, pacified, meaning na, oray na kabukutin, haanak na agputin. Kuna na. J verse 37, we are more than conquerors. Anya ti conqueror. Justin, sumbatang, kunin mo yung mic. Sino ang mananako? Human conqueror. Anong ginagawa ng mananako? Kingdoms, countries, agturay, katao. Nagyati abakan na. Pero anong ginamit ni Paul? More than
conquerors. No, thank you. No, iti tao, abakan na ti kings and kingdoms, more than, kimining na nga to di inabak ni Kristo. Ano ang tinalo ni Kristo? Mga tinalo. Hangad na tayo tinangabak ni Kristo. Sino ti inabak na? Anya? Death. Dumtento ti panawen nga batay tayo. Ngem agungar tayo manipod kadagiti na tayo. Maikadwa nga inabak ni Kristo, abaliwan nanto ti bagi tayo and make it glorious. Nanay tulo, awanton ti puraw nga buok, awanton ti arthritis. Perfect and glorified iti bagi kagnanayon. Brother Ed, awanton ti operasyon. We will be glorious forever in heaven. Inabak ni Kristo ti patay, may kadwa, jay pito nga rigat iti biyak. For I am persuaded that neither death nor life, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, distress, persecution, famine, nakedness, peril, or sword? Inatiw amin ni Kristo. And then ni Satanas nga mang-akusa. Yasem ta agbasa dati garaw. Nanay dolor, palabik mo jay demonyo nga limbugan idikin ni Dayay, mamuyo. Ang kiling nga dalimbabas nga lalaki, yung bagana yung demonyo. Ambok na kita, adik na, kunana. Apay nga muna, agbasbasa dagiti demonyo, tibiyag tayo. Nga ti purpose na, dabagang manlaen, pulmare. Dabagang ka lang. Apay nga basbasaan ti demonyo, tibiyag tayo. Tapnoan niya. Ni Satanas ti mang-accuse. So, at the pag-rip, at naramitin na, when ag-report na kin Satanas, ni Satanas, no, at jay San Fernando, awan to'y Santol, isuna. Ngam iti demonyo na nagkaiwaras da. So, agbasa da tibiyag, jay mabasa da, i-report da. Ni Satanas, mapantisangwanan ti Apo, akusaran na tayo. Ilatag na. So nga ti title ni Satanas, Accuser of the Brethren. Sinungay iti mangilaban kanya tayo. Sino? Marin, so bata man. Sino ti attorney tayo di langit? Nyawag na di trabaho ni Kristo. Barangay kanya. Intercessor. Tibaga ni Kristo, kinatang ko dahi tatidara, anak ko dahi ta. Kuna na Romans 8, who is he that condemned? It is Christ that died, yea rather that is risen again, who is even at the right hand of God, who also maketh intercession for us. Awan timang pasina kanya tayo. Then oray mismo, dagiti bilag nga makita, inabak ni Kristo. So yung lesson na, first, nyaman ti pagpagnaam ti agdama no naisalakan ka at the meaning na. Haan nga sayang. So face them in the strength of the Lord. Haan mo nga sangwen, iti agdama nga biyak mo nga awan prayer life na. Sangwen nga napnuan ka, ti kararan. Pastor Jonel, Romans 8:18. Romans chapter 8, verse 18. Verse 18. For I reckon that the sum of this present time are rooted to be compared with the Lord which are very in. Nga timang pabik sa pastor, nga pangsabot tayo tirigat tibyan. Jay kari nga sika kat panglangit. No ammo nga panglangit ka, sangwem tirigat tibiyag nga danamnamanan. Salakas toy, tibiyag ko panglangit, parigatan nakidin Satanas. Uri niya ramidon kanya, kana nga isinat ayat niya nangayat kanya. Agkararagak, agbasa at Bible ko, agtulnogak, hana mabalin nga tiwan. Dapat among. Second, grow in your understanding ti kinapudno. Kinti nature iti church.
dapat amom nga iti insalakan na ka sa nakainayon ti church na nga to dapat ti pan nakaamom. Pasaman, iti future to nga Bible student Romans 8:38. Sayatan, sige. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, Nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of Christ, from the love of God, which is in Christ. Jesus, nanana. Sino dinayang ni Apo Isos? Church, ang kilin. Iti church ka di building. Datayo nga naisalangan. No ni Kristo inaya na ka, awan pagnaam, nga maisina ka ti ayat na. Understand the nature of the church. Then third, basagan tayo man nga gigitan. Amamin tayo. Begin. Live a sanctified life. Tandaan nyo, no puno nga naisalakan ka, haan nga pagayatan ti Apo nga narukin ti biyak tayo. Agbiyak tayo nga nadalos, alang-alang, iti mang basbasa iti biyak tayo. Romans 8 verse 12. Niman, Brother Maxe. Okay. Nya tinakautangan hanga bagi ni Kristo tinakautangan. Agbiag ka haan nga para bagin kin Kristo. Surutin nyo dayton. Faithfully trusting in the sovereign ways of God. Romans 8:28. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Pansinin nyo, all things. Agtitimpuyog na kano, kapag siyatan tayo. Sagkaysaan tayo. Ni Moses kunana, nanipod diin baon na, haan mo mat nga insalakan ida, hanga na ito'y tinamnamahal nga rin itang pinariga mo mat. Nimat nagitimat apostol, nagbagyo, niriing ka ni Kristo, malmus tayo, awan biyang mo matay tayo, apay awan biyang mo, kunada. Nimat Marta, kuna na Apo, no adakal ako matitoy, haan nga natay to'y kabsat ko. Saludsod amin dagito'y di madagdag sila. Amin dagita nga saludsod. Imay nga adda rason ni Apo Diyos. Apay, ni Moses, kuna na, haan mo mag-insalakan ida. Kuna ni Apo Diyos, at tampakita na bilbilaga ng ni Pharaoh. May ikatwa, dagiti apostol, apay awan biyang mumalmus tayo. Mother ni Kristo pinasardeng na. Peace be still. Nagsardeng di bagyo. Nakakita ka, nagsiglat ni langit, ingkas na ni Kristo, simbardeng na. Nakiktot si apostols. Apostols, kaya kasi apostles niya. Nakiktot na. Ket kunada, kabuteng tayo di bagyo kantay. Sino nga itikadwa tayo? Mas kabuteng dan ni Kristo. Paul Marie. Pastor Paul Marilangan. Apay tamas nagputan jay apostles kindi Kristo kaysa di bagyo. Nya kumano jay kadwata ket Dios. Amangan nya ba dayto yan. Handa nga na tayo ayan ti bagyo. Nga mas kinabutan ka jay kadwata nga ng pasarteng. Gamin baka matay da, tanakita da ni Apo Diyos. Dagiti kusto nga buteng. Third, ni Marta na nanod, dakal ako matoy, hanga natay ti kapsat ko, imbagta natay ni Lazarus, pati imayon ni Kristo na, Lazarus, come forth! Ni Kristo na, ni Marta, dakal ako matoy, hanga natay. Kunana ni Apo Isos, siyak ipanaguan kitibyan. Kunana ni Marta,
when agungar to di kapsat ko inton future. Tapos lang, kitkitan ni Kristo, nga future ti ibagbaga. Siya, jay mang pagungan. Into no future, kintatta. Kasangsangom, jay mang pagungan. Nangita naman nyo, ang hanap po, naangutan. Roll the stone, kuna ni Kristo. Lazarus, come forth. Jay timot ni Kristo. Remuar ni Lazarus, kataltali mo na. Nabiyag jay natay. Kat kunana ni Kristo, siyak ti panagungar kinitibiyag. Ti mamati kanyak uray numatay. Agbiyag tupay. Nagririkat nagnaanta. Ngan intulok ni Apo Diyos, tapno makita da ni Apo Diyos na ngato ngam ti amin nga paglablabasan kayo. Tiksahan nyo man, God is sovereign. All this came about for divine reason. To show Israel that God is their true God. Kapatan tayo. Your problem is an opportunity for God to be known. Ti problema, oportunidad, tapno ni Apo Diyos maamam mo. Usaran, di kasasaad mo, na mamamom ti Apo nga nang no, umaadalit mo, hanaya danagan ni Apo Diyos. Bawat nagan na ma-experience. For example, Jehovah Jireh. O Justin, ano meaning ng Jehovah Jireh? Nga di provide na. Matthew chapter 6, niya pa iti provide na pagkasabulan. Paano mo makikilala ang Diyos nga isuna iti Jehovah Jireh no hangka maaglabas ti pagkasabulan? Does that make sense? Mare, Jehovah Rapha, niya ti Rapha, agsakit, the Lord our healer. Kasanong nga maamam mo ni Apo Diyos as the healer, no haan ka ba't naglabas ti sakit? Gusto. At dati nagan ti Apo nga ma-experience tayo. So nga, amamuam isuna, number 2. Pampaulagan ni Apo Diyos, iti panakaamu ti apostles na. Your circumstances might be preparing you for greater things. Jay, pagpagnaam ti agtama, mabalin isagsagana na ka, tinanga nga tupay nga banbangan. Kasla ko man ni Preacher Eli, ni Bishop Eli. At dati boss na ay paaramid na amin kanya na pati reporting. Haantay man maawatan, but God might be preparing him for greater things. Hantayaan mo. Third, Jesus is going to reveal that He is the resurrection and the life. Nya meaning na, masaksaktan ni Mary kinibar katanatay ni Lazarus. Pain reminds you of the promises awaiting beyond this life. Ti sakit palagipan na ka, nga adalagit nga agunuray ka. Kaya ten nga kakabsat, for I am persuaded that neither death nor life, nor powers, nor angels, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus. Tiintay pa ng lipas, at dalang ti ipakita man dito'y. Dahito Jake closing na. Tingnan nyo dahito. Ni Apo Diyos agkunay tituwa nga banag. Nga tayo naglipas. The definition of miracles. Milagro ti muna nga pagkunayan ti Apo. Idi haanpay nga kumpleto ti Bible. Pasahon Justin. The definition of miracles. Miracles are God's intervention in the natural world
and extraordinary, suspending or overriding natural laws to accomplish. Okay, tuwa ni Apo Diyos nagkulay. Miracles miracles kin providence. Tinagtumaan na kastoy. Ti miracles at pasartengan ni Apo Diyos. Jay pasabak, pasartengan na. Sanan to ipakita, jay power na. Tingay mo't providence. Mari, providence. Providence is when God moves through the events of life without disturbing the natural laws of nature, making all events speak in His word and feelings. Kastoy mo't ti providence. Awan pasartengan ni Apo Diyos. Amin uray rikat, palabsen na ka. Ngam ilaga na amin nga pagnaam. Awan pasartengan na. For example, miracles. Pinasarten na jay bagyo. Kuna na, peace, be still. Nagsarten. Sana inpakita jay power na. Itibat providence. Sige, lumabas ka bagyo. Agrigat jay anak ko. Ngam titing nga ti bagyo ay wanak isuna. Tapno makita na nga siya ikasapunan na. Does that make sense? Dajay ti providence. The message of Jesus' miracles. Pastor Junel, basahan man ti message ti miracles. Miracles power when God has the law of man. Okay, number 1. He found the soul. God is greater than all the events of life. Pinasabi na niya bagyo. Number 2. He healed the infirm. Inagasan na niya sakit. Meaning ni Apo Diyos na ngatong ang ti amin na saksakit. Third, He raised the dead. ni Apo Diyos na kinikam ti piyak kinpan nakatay. Number 4. He moved like fibers and good people. Kaya ni Apo Diyos ti mangpakan. Panglima, He walked in the amin nga parswa sugurot kanya na. Anya ti message, basabat mari. Iti apay nga at the miracles. Awanan ti miracles na ka, nalpasan na ita. Awanan, nangangato ti providence ng miracles. Anya ti message ti miracles, number 1. to demonstrate that He is God. Tapos ipakita na nga iso natin Diyos. Iso na lang makapasarden, maikatwa. To declare His word. Tapos makita yun ti glory na. Gasong 5 nga tinapay, 2 nga sita ng pakal 5,000. Hanga umado ti tinapay tata. Basahan di mo din na. The miracles that Jesus wrought were proofs that He gave them. Kakapsat nga imposible nga milagro ni Apo Diyos. Ngam adda na nga to. Providence. Providence ni meaning na panangitalan. Some through the waters, some through the flood. Naglabas tayo amin. Ngam aywanan na tayo. Tibo-tibo ti providence. Sikabat juste. The motive of providence, number 1. For temporal and eternal purposes. Okay, basahan. The salvation of soul. The edification of churches. Okay. Anya ti panangitalan ni Apo Diyos ditoy. Sa ikaw kapay. Agdama in agnanayon nga pangget. Kastoy ti meaning na. Adda ti lalaki mangpatpatay. Tinagan na soul. In salakan ni Apo Diyos ni soul. In naramit na nga Apostle Paul. Tapno teachers, mapatid ka. Nandana. Uray kay tao nga dakos nga mangparpalinga. Kaya nga baliwan ti Apo. Tandaanan nyo na ito. 2. Nekadwa. Greater blood beyond present suffering. Apay nga na providence at na ngato nga plano ni Apo Diyos nga lapsan na ti agdama nga paglablabasan tayo. Sige. The salvation of Caesar's gospel. Caesar. Caesar. Naikulong ni Apostle Paul. Idi naikulong ato na isalakan jay palasyo ni Cesar. Daman question ko. Ni Jonathan. Di nyo makin Jonathan. Sige. Na kayo nga gisoro ti Ubi.
Jonathan. Apay nga laka ti agsolwili ayan ti palasyo ni Cesar. Apay ta nariga. Hangka basta-basta nga, hangka basta-basta makastret. Sino tinasolwiningan ni Apostle Paul, kakatiklo? Nakakadena, isuna ti imada. Every 8 hours, agsinsinukat da. Sinuda. Well, correct. Praetorian guards. Sino ti Praetorian guards? Sundeta kangangatuan nga soldado ti Rome. Every 8 hours, agsindublat na. Nyaramitin ni Paul. Solwiningan na. No kanupay na ikulong, ijay pay, nga limaganap, isao, ti Apo. Nangato kami ni Apo Diyos. Maikatlo, kin maudi, for the provision of future days. No kano nga, jay barkuda na wasak. Ala, naglangoy da, hawalin, matay tayo, langoy. Jay nagsardengan da, inusar ni Apo Diyos nga nang provide, ti pagkasapulan da, nagadong nga lugar, pag tinaganda, jay pala insagana ni Apo Diyos, alam mo, padaka. Nalaing, iti Apo, dahil bigyan Timothy number 4. Apay nga the providence, panagdakkel kin maturity, ti members. Anyaman paglablabasan nga rigat, God can use it nga patikkaran na ka. Kindly open your Bibles, please. 1 Peter 5:10 as we close. 1 Peter 5, verse 10. 1 Peter 5, verse 10. Higit tayo nga magbasa. 1 Peter 5, verse number 10. All together. Say amen if you're there. Sige, begin. By Christ Jesus. Kaputa na Diyos tayo nga nangato, ipagpagnaantay nga problema, God can use them. Tapno patid ka rin na tayo. I-conclusion. Kita nyo nung kanuta nga damang patpatay, insalakan ni Apo Diyos yung magpatpatay. Nung kano nga naikulong ni Paul, ikay pa'y kalimbawa ni ministry. Nung kano nga nadadakilan, ikay pa'y nga nag-provide ni kasapulan na. Nung kano nga nag-problema, ikay tapay na timtip ka. Sovereign ni Apo Diyos. Conclusion tayo. First. No ni Apo Diyos kat sovereign, rest in God's control. Ipaimam amin kini Apo Diyos. No adaman ti amamon ni Apo Diyos. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. May kadwa, get your theology straight. No sikakat managdandanag, simpam tisurong. Masapol ammong no sino ni Apo Diyos nga nagisalakan kita. Amen. Dinabanak ayan ti assessor's office. Kunak kanya na, sir, dakkel unay na ito yung abaydak. Pang-aasiyo data, yarabidan yun at iwakas kasado nga makisayan. Awan mo ti rumor di system ni pastor nga nagbaybayad sa babaon mo. Ala, nyangay ti maaramid mo, sir. Manako na. Kastoy langan, pastor. Dahil ito'y nakasurat dito, i-minus ko lang. Kat 35,000 di dyan. Plus, jay baydap to nga may sa ikang kapay ti 20% discount. Thank you, sir. Dakkel atulong day tabay. Nabiyag ti Diyos kayo. Then third, agresponde ka ti pamati. Rest in God's control. Patakkilan ti panakamong ti Apo. Get your theology straight. Ang kadapat managdandanan.
Kaya ni Apo Diyos amin. Third, agresponde ka ti pamati. Papiksaam ti prayer life mo. Ken ti Bible reading mo. Apay, sovereign ti Diyos nga nangayam kanya. Kaya ti Apo nga maamam mong isuna. Maamam mong mga isuna mangidandalan iti biyag mo. So I will obey God until it makes sense, or even if it doesn't make sense. We don't live by explanations. We live by the promises of God. Ta iti Diyos tayo, He is in control. Nya paglablabasan tatta nga dita. Nya ti problema tatta kapsa. Nyaman ti pagpagnaan nga to ti Diyos nga nangayan kita. Learn to give them all to God. Ala ka di amamwam ti Diyos mo. Inted na tibiyag na tapno isalakan na ka, baybayan na ka, itinay nga yan. Get to know Him through His Word. Tumagal tayo kakapsat. Tapno tayo paling nga managdandanag nga Christian. Kararag tayo. Abami ken Diyos mi, pudno nga nakakapsot kami. Pudno nga da kami kat patpatarayan iti na kin kapanunutan kin putod. But thank you ta si kati Diyos mi. Ultimo dagiti tao nga nang loko kin mang pagpadakos. Kayam nga usaren tapno pa siya aton na kami. Ultimo problema riga titibyan. Kayam nga usaren tapno pa siya aton na kami. Tulungan na kami nga ron, nagtalad ka na kayo. Whatever we go through in life, help us na maamamuda ka. Help us to become prayerful. Tulungan na kami nga kararag kinagbasa ni Saul. And to work in the ministry. Iti amin. Nga sangwan mi itibyan. Help us launay nga maamamuda ka. Kamin natuso ti rigna. Buungan na kami ti kasasaad mi. Nakarkaro no dajay unknown future ti pagsasaritaan. Father, please, tulungan na kami. Help us to know you more. Diyan kinantami na tayo. For the God of the mountains is still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is still God in the bad times. The God of the day is still God in the night. Nalaka na agsaot ti pamati. Ngam sabali no pagpagnaan min ti rika. Lord, amok nga ada iti inanon ti saong. Maybe ada dito'y nagtitingaan min naglablabas iti circumstance na pagsangsangitan na. Kasla kanyak, Lord, nga adipan mo, ang mga nada dito iti madagdag sana, kadagiti amin na paglablabasan na, nga sikalaan ti makaambo. Please, dahito man na akikit na prayer time. Surwan na kami, agtalad ka na kayo, tasikat ti Diyos na sovereign. Maybe this is a family problem. Maybe this is a personal problem. Maybe this is a financial problem. Maybe this is a health problem. Maybe this is persecution. Maybe it is spiritual. Nyaman da ito'y Ama. Pabalin nga da masaksaktan. Kapu iti nararamid kita tao. Nyaman da ito'y nga pagpagnaan mi. Ikam ti ragsak ti puso mi. Nga si kami Diyos nga nangayat ka na kami. Ket na nga to ka ti amin na sitwasyon. Lord, use these situations and circumstance for your glory. Padaydayo ka, Ama. Surwam nga agkanta ti puso ni. God wants to hear you sing when the waves are crashing around you, when the fiery darts surround you, when despair is all you see.
God wants to hear your voice. When the wisest man had spoken and says, awan pag-asa ng sitwasyon mo unada, that's when God wants to hear you say. Lord, sabato man ka din ikararag di anak mo. Tinggam man ka din and lift our burdens up. In Jesus' name. Amen. Sige, kakapsat, idanon tayo man, ti Apo, amok na, baka trabaho tayo ta pagbubungan, baka pagkasapulan tayo ta pagbubungan, nagsaya at launay, baka salunat tayo ta pagbubungan, mabalin siguro nga kayat mo makabangon, kadagitirigat tibiyag, na nagkamalyan tinapalabas, nagsayaan, nga amamon ti Diyos mo. Mabalinmat nga nakita nga nagkurang ka nga iti Bible reading mo, in prayer life mo. Mabalin nga nakita patarayin na ka ti problema. Asigam man ka din ni Apo Diyos. Amami kin Diyos mi makipagkarana taklo. Thank you. Iti sa uyo nga magpagpatipkan ka na kami. Kaunay, nga nakasentro kanyang of who you are and what you do, iti biyag ni, and what you can do, and what you have done in the past. Thou art God alone. Pagkantaon Apo ti kararwani of your greatness and of your love, kada kami nga inayat. Lord, papigsalin na kami and help us to know you more. Use this life for your glory. We have only one life to live. One shot to take in this life. Usaram man daytoy nga biyak for your glory. Forgive us kinarabaw nga panagtratrato iti banbanag na ipapanting. And may you find us faithful. In Jesus' name. Piksahan nyo man. Tumagal tayo man, kakapsat, and let's sing our final song. Adata give them all. Kita man, no, adata. Then, pakada tayo, ayan ni si Kamalamang Pindot ni Giant, and then we will be singing our final song. Sige, mamalinan, okay lang. Sige, makikanta na, Justin. Sige. Are you tired of chasing? Sige. Makigtot na gito'y musicians tayo tapiklaan, awan ayat ni nakaset nga kanta. Kaya na kapalda. I'll leave. Are you tired of chasing dreaming rainbows? Are you tired of spinning round and round? Sino tinabandugan dito? Ramap yan. Wrap up all the shattered dreams of your life, and at the feet of Jesus lay them down. Give them all, give them all, give them all to Jesus. Shattered dreams to their hearts and broken souls. Give them all, give them all, give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into joy. He never said you'll always see sunshine. He never said there'd be no rain.
Anay pag-awan, hindi tutuwa, dahil ito promise na. He only promised a heart full of singing. Yan ipagkantahan tayo. Naging tinaglawasan tayo. About the very things that once brought pain. Kaya daramitin tayo. Maraming bigat. Give them all. Give them all. Give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, and broken souls. Give them all, give them all, give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into joy. Yes, 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 He will turn your sorrows into joy. Kapay handa broken toys kita. Kararag ti ubing. Napatag kini Apo Diyos, uray ti kararag ti ubing. Apo, dadaan mo ito ayam ko. Ano ka naman ayam, Apo? Uray kasjay nga prayer, dingdinggan ti Apo. No dinggan nanto, babay dyan kararag nga ubing. Thank you, Lord, ti adobo. Taksil. Alay kararag namin, o pag-alala ko matibakan. No, adanto ti anak yaw. Nagpangit ti kantana, di boses na. Ngam sika nga ama kin ina. No dingdinggang di boses ti anak mo. Nagpintas di boses na. You don't care, ayan ti tono na. You care di panagkantana. No dagita ket importante kanya tayo. Kasta na tayo launay inayat ti Diyos Ama. Amen. Napatid kanya na iti karkaranan tayo. Give them all to Jesus. May the good Lord find you faithful. God bless you, kakapsat. Sige, i-off mo. Let's pray. I-off mo latan. Amami kin Diyos me, we thank you, Lord. Iti tuwa nga lessons nga